INTTUC ने फालाकाटा ब्लॉक के टसट्टी चाय बागान के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। फालाकाटा ग्रामीण ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस श्रमिक संगठन INTTUC ने फालाकाटा ब्लॉक के टसट्टी चाय बागान के छात्रों को किया सम्मानित। अलीपुरद्वार के फालाकाटा ब्लॉक के टसट्टी चाय बागान की छात्रा जीना उरांव ने इस वर्ष रविवार दोपहर को डिमडिमा मौर्या गोरेती हाई स्कूल से माध्यमिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साथ ही जटेश्वर हाई स्कूल की छात्रा विशुद्ध उरांव ने हायर सेकेंडरी परीक्षा में 85% अंक हासिल किए हैं। इस दिन फालाकाटा ग्रामीण ब्लॉक INTTUC के अध्यक्ष आनंद खाड़िया दोनों प्रतिभाशाली छात्रों के घर गए और फूलों के गुलदस्ता और मुंह मीठा कराकर उनका स्वागत किया। स्वागत समारोह में श्रमिक नेता सिरिल बागवार, रामचंद्र लोहार, तृणमूल कांग्रेस की पूर्व पंचायत सदस्य संगीता सूर्यवानी उपस्थित थे। नमस्कार, हमारे टसट्टी चा बागानेर दुजन छात्र और एकजन छात्री इशाद उरांव और जिना उरांव खूबই ভালো রেজাল্ট করেছে। একজন জটেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে বিষাদ উরাंव, সে এবার উচ্চ মাধ্যমিকে 85% নিয়ে আমাদের বাগানে রেজাল্ট করেছে। তার সাথে জিনা উরাंव আমাদের ডিমডিমা মারিয়াগোরেটিতে প্রথম ডিভিশন প্রথম হয়েছে। তাদের দুজনকেই আমরা আমাদের তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন INTTUC ফালাকাটা গ্রামীণের পক্ষ থেকে দুজনকে আমরা সম্বর্ধনা করলাম, যাতে আগামী দিনে ওনার যে পড়াশোনা বা আগামী দিন যে ও পড়াশোনা কমপ্লিট করে যাতে ও নিজের পায়ে ভবিষ্যতে দাঁড়াতে পারে আর একটা সুনিশ্চিত চাকরির ব্যবস্থা হয় সেটা আমরা চাই। আর আগামী দিনে ওর যেভাবে যদি কোনো সমস্যা হয় আমরা INTTUC ওর পাশে আছি, এটাই ওকে আমরা সম্বর্ধনা দিলাম আমাদের দলের পক্ষ থেকে।